अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त वेबसाइट आई है, चैट जीपीटी। जो कि आप कुछ भी लिखें आपको सवाल का जवाब मिलेगा। पहले हम गूगल पे लिखते होते थे तो हमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स ओपन मिलते थे, जिसके अंदर भी हमें ढूंढना पड़ता था, अपना करेक्ट आंसर ढूंढना पड़ता था और हमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज जो चैट जीपीटी के आने से हमारे सारे मुश्किलें आसान हो गई हैं। जो सवाल हम लिखेंगे हमें वही जवाब मिलेगा, और कुछ भी आप पूछ सकते हैं आपको वही जवाब मिलेगा। ये इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट है कि एआई टूल है ये बेसिकली। इतना ज़बरदस्त है, 1 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ और मिलियन लोग अभी तक इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, इस पे काम कर चुके हैं। और इतना शानदार है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग लिखना है या किसी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखना है, तो आप कोई भी टॉपिक देते हैं, आपको जितने वर्ड्स का चाहिए होता है उतने वर्ड्स का पूरा लिख के दे देता है। और उसके अलावा आपको अगर मैथ का कोई क्वेश्चन हल करना है या आपने कोई अ, उसके अलावा मतलब कोई भी नॉलेज वाली बात आपने रिसर्च करनी है, तो आपको गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा जैसे 10-10 ब्लॉग्स ढूंढ के एक ही जगह पे आपको जवाब मिल जाता है। आइए देखते हैं इसको पूरा कि कैसे इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और कैसे इसको साइन इन करते हैं। अकाउंट चैट जीपीटी में लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस होता है। आपके लेफ़्ट साइड पे न्यू चैट और ये कन्फर्म, क्लियर कन्वर्सेशन, डार्क रूम, ओपन एआई डिस्कॉर्ड, अपडेट्स एंड एफएक्यूज और लॉग आउट होता है। उसके बाद हम एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हम जो कुछ लिखेंगे उसका हमें चैट जीपीटी जवाब देगा, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम इसको पहले ही लिख देते हैं। सपोज हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट।
लड़की कुछ गड़बड़ है बंदी। अब मैंने लिखा आई एम कंटेंट क्रिएटर वांट टू सेंड हैप्पी क्रिसमस ईमेल टू माय क्लाइंट्स प्लीज राइट फॉर मी। आप मैंने ये 3 लिखे हैं। आप पहले देखें इन्होंने जिस तरह बिल्कुल एक इंसान या अपना कोई असिस्टेंट आपको जवाब देता है, श्योर हियर इज, मतलब कितना खूबसूरत मुझे इन्होंने बना के दिया। फिर ये देखें मैंने इसको रीजनरेट रिस्पॉन्स किया, सेकंड वाला देख लीजिएगा, ये और अच्छा बना के दिया। फिर मैंने एक और तजर्बा किया तो ये तीसरा भी है। ये 1 मिनट से कम टाइम में मुझे बना के दिया। अब हम कुछ और लिखते हैं। इंटरेस्टिंगली जब भी हम चैटबॉट जीपीटी ओपन एआई पे हम कुछ लिखते हैं तो अगर जितना हमारा सवाल जो होता है वो क्लियर होता है उतना वो खूबसूरत और अच्छा जवाब हमें लिख के देता होता है। सपोज अब हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे ऐसे हम लिखते हैं ये मैंने लिखा है कि मुझे पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लिख के दें। अब देखेंगे कितना खूबसूरत लिख के दे रहा है। मैंने वैसे वर्ड्स नहीं लिखे, अगर मैं लिखता कि मुझे इतने वर्ड्स का चाहिए तो उतने वर्ड्स का उसने देना था, लेकिन फिर भी आप ज़रा देखें कितनी ये एक खूबसूरत सा ऐसे मुझे लिख के दिया। अगर मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे रीजनरेट करके दें तो ये एक और लिख लेगा। Overall, Pakistan is a fascinating country which a rich culture and history। कितना खूबसूरत मुझे लिख के दिया है। और ये इंटरेस्टिंगली ये देखें कि ये लिखा पाकिस्तान इज़ अ कंट्री लोकेटेड द इट्स लार्जेस्ट सिटी इज़ कराची। तो आप देख लीजिएगा कितना खूबसूरत इन्होंने लिखा है। फिर ये भी लिखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा उर्दू है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू बट मैनी पीपल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। कितना कमाल का हमारे बारे में लिखा गया है। और अब ये देखें हम पहले वाला अगर हमें पसंद है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें सेकंड वाला पसंद है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ हम कुछ और लिखते हैं जैसे कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए, तो हम फाइवर गिग क्रिएट करने के लिए अगर मैं कहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटियर हूँ और मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए गिग बनानी है तो ये देखिएगा प्लीज़, आई वांट टू क्रिएट
دیکھیں کتنا کمال کا جنریٹ کر رہا ہے. شاید ایک عام بندہ جو بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں کس طریقہ کی کریٹ کروں گا, لکھوں گا کیا, تو آپ ذرا دیکھیے. پہلے تو اس کا ریسپانس دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. Here is a sample social media marketing gig description that you can use as a starting point for creating your own gig on Fiverr. اس کا ٹائٹل, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں ٹائٹل لگتا ہے, اور وہ بھی اس نے بنا کے دیا ہے, اور شاید عام بندے کو نہیں بھی پتا ہوتا. بوسٹ یور سوشل میڈیا presence with professional marketing services. ڈسکرپشن پھر کتنی کمال کے لیے. آر یو اسٹرگلنگ ٹو گین ٹریکشن آن سوشل میڈیا, لیٹ می ہیلپ ود مائی پروفیشنل سوشل میڈیا marketing service. I can help you to build strong online presence and reach a wider audience. پھر نیچے اس سے کمال کا what I offer customized social media strategy development, engaging content creation, social media account setup and optimization, community management and engagement, social media and ad campaign planning and management. پھر اس کے نیچے کتنے کمال طریقے سے I have experience working with a variety of social media platforms including Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn. Whether you are a small business owner, blogger or artist, I can help you effectively market your brand on social media. Don't hesitate. Contact me today to discuss your social media marketing needs, and let's get started on boosting your online presence. اب کتنا کمال کا ہے. اگر پھر بھی آپ کو اس میں لگتا ہے کہ ہم ایک اور آپشن کے طور پہ اس کو ری جنریٹ کر کے دیکھیں, تو یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کو ایک اور کر کے دیکھ لیں. آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے, پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے تو پہلے والا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لگا ہے. ایسے سیکنڈ والا بھی بہت مزے کا لکھا گیا ہے. اسی طرح اب میں آپ کو پڑھ کے سنانے کی بجائے آپ لوگ خود پریکٹس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا کام. تو یہ بہت ہی امیزنگ ٹول ہے, سپر ڈوپر ہے. ہمارے تقریباً سارے مسائل اس کے اندر مسائل کا حل ہے. اب اگر ایک اور چیز, اگر ہم بلاگر ہیں, ہم کوئی ٹریول پہ بلاگ لکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جناب, اگر آپ پورا لکھ دیں اپنے بارے میں تو ٹھیک ہے, نہیں تو لکھ لیں I need traveling I need traveling article in اچھا یہ کچھ اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, لیکن یہ میں جان کے چھوڑ رہا ہوں. اگر آپ کے چھوٹے موٹے پاکستان چھوٹے موٹے مسئلے بھی ہوں تو اس کو بھی یہ خود ہی سمجھ جاتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان پڑھ آدمی جیسے کئی کسی کی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں پھر اس کو سمجھ نہیں آتی ہوتی, تو آپ ذرا دیکھیے گا. یہ دیکھیں, یہ میں
بلاگ لکھ رہا ہوں، اور میں نے کہا کہ میں پاکستان کے ناردرن ایریاز کے بارے میں مجھے آرٹیکل چاہیے اپنے بلاگ کے لیے. تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے لکھ رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سمجھدار ٹول ہے، چھوٹے موٹے اسپیلنگ مسٹیک کو بھی وہ اگنور کر لیتا ہے اور بہت جلدی سمجھ آتا ہے. اس میں آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی جو آپ کو چاہیے ہوگا آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو بھی آپ سوال کریں گے اس کا آپ کو رسپونڈ آئے گا. سپوز میں ایک اور چھوٹی سی چیز لکھتا ہوں، جیسے ہمیں یوٹیوب کے لیے ڈسکرپشن چاہیے، تو ڈسکرپشن یہ اسپیلنگ میں تھوڑا سا مسٹیک ہے، اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں یوٹیوب کے لیے ڈسکرپشن اگر آپ نے لکھنی ہو وہ بھی آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. کتنی کمال کی اس نے لکھ دی ہے. اب ایک چھوٹی سی آخری چیز ہم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انسٹاگرام کے لیے کیپشن لکھوا لیں. ہم انسٹاگرام بایو لکھوانا چاہ رہے ہیں، اور جو ہمارا انسٹاگرام ہے وہ ہے اب اباؤٹ کنٹینٹ کریشن. دیکھیں میں نے کہا کنٹینٹ کریٹر کی پیس کے لیے ہمیں بایو چاہیے. تو یہ دیکھیے گا ذرا کتنا خوبصورت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. Hi there, I am a content creator specializing. یہاں یہ جو ہمارا فوکس ایریا ہوگا، whether it's through my blog, YouTube channel, on social media. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ ہمیں کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہ بھی سمجھ آئے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر میں اس پہ نیکسٹ ویڈیو پارٹ 2 بھی بنا دوں گا جہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو. اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت کمال کا ٹول ہے، اس سے مستفید ہوں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کی پریکٹس کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کے امیزنگ ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا یوٹیوب چینل یا کوئی بھی کام ہم سٹارٹ کریں اور ٹیکنالوجی سے مستفید ہوں. شکریہ.